Ma'am, ayong buntag kanimo ma'am. Ma'am, kinsa nga lang. Herrera Bakal. Na ako din sa Lodo Cemetery. Ako ay gisaligan din. Kami may gisaligan din sa pag-iintyo din sa Lodo. So ma'am, pila mo ka pamilya sinaligan diri sa Lodo? Daghan mo or kamo lang? Actually sa all camera pero naay caretaker sa Lodo is Kana kada pansyon lang sa pamilya. So kung sa overall kamo. Kami. So kanang uban diha caretaker sa kanang by pansyon lang sa pamilya lang depende sa katong gipalimpyuhan. Ma'am, pila nakakatuig diri nga nag caretaker diri sa ma'am sa Lodo Cemetery? Sukad ni adtong 2006 maybe. So hantud karon. 2006 hantud karon. So hapit-hapit na mo 20 katuig, no? So sa imong pagka-caretaker ma'am, gikan pagsugod nimo, wala na ba ni siya malubngi hantud karon? Sa imong hibawan pag 2006? Wala na. So wala na. Habwa na lang. So kaning uban diri nga mga pansyon, wala nako nakita nga mga bakante na unsa man gipamalhin na ni? Oo, gipamalhin na ilahan ang gibalhin sa nindot na kuan kanang interior. Pero ang uban diri naapay mga sulod. Naapa. So ma'am, ang plano diri sa Lodo Cemetery is maglimpyo sa karong umabot nga kalag-kalag mo na gitawag nga tong operasyon kalag-kalag. Unsa may inyong ginabuhat karon ma'am sa karong umabot nga kalag-kalag? Actually sa among gibuhat is mao gini pag kanang clearing paglimpyo dinhi sa Lodo nya. So basin sa amo na kuan kaning tanan kinahanglan gid nga malimpyo gid sa clear gid siya. So sa dili pa moabot ang kalag-kalag makapa-clear na mo daan ani. Naa ang kuan katong mobuldos o kanang paghakot sa mga basura. So idabagan ni siya sa Cebu City government, no? So ang piloder sa Lodo. So ang taga Department of Public Service is track ra ilang kuan. So ma'am sa imong kuan diri ma'am, pila ka pamilya mo nagpuyo diri dapita sa Lodo Cemetery? Wala na ko naihap dinhi kung pila pa ni napuyo diri pero sa ako naibawaan gamay ra. Gamay-gamay ra mo. Wala na siguro maabot ang 20. So wala mo gipang sama sa Chinese Cemetery nga dunay gipang demolish, wala gipang demolish diri. Wala. Ani tabo. Wala pa. So kani ma'am, umabot nga kalag-kalag mao na yung gipakuan kay kamo ang caretaker sa Lodo. So sa di pa umabot ang kalag-kalag, limpyo na gini siya. Limpyo na gini siya. Butangan man nig suga. So actually sigal gini dinhin nindot pud mi kan-on. So ma'am, salamat sa imong gamayng oras nga imong gihatag kanamo ma'am. Mayong buntag ma'am, o to God be the glory. Salamat gud sa Ginoo sa tanan. Iyara gyud dungog ug himaya. Amen.